जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अच्छी भलरे रहतु आपण मैंने जानते कि आमर दुटा यूट्यूब चैनल गुड़िक अच्छी गलगता आराधना और नवजीवन वाणी लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जीशु को जानी पापा जीशु आमर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने आसतु कुमारी मरियांगर मध्यस्थतार में प्रार्थना करवा माँ आम्भमान प्रार्थना करतु माँ यदि आम तुम पुत्रंर पवित्र वाक्य जीवंत वाक्य में शुणव ता अनुसार जीवन यापन कर नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आंभे माने पापी आंभमान निमंते वर्तमान आंभमान मरण समय निवेदन कर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे आमेन। जय जीशु। आसन्तु शुणिबा प्रभुंकर वाक्य लूका सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 35 लोके पाखरे ठिया होई एसबु देखुथिले किंतु प्रमुख लोक माने ताहांकु उपहास करी कहूथिले ए व्यक्ति अन्यमानक रक्षा कला जदि से ईश्वरंग ख्रीष्ट तांग मनोनीत व्यक्ति तेबे से निजकु रक्षा करो। सैनी माने मध्य जीशुंग पाखकु आसी ताकु अम्ल रस देले और परिहास करी कहिले तुम जदि जिहुदी मानंगर राजा तेबे निजकु रक्षा कर तुम जदि जिहुदी मानंगर राजा तेबे निजकु रक्षा कर। तांक मस्तक उपरे गोटिए फलक झुलाई दिया जाइथिला जहिरे लेखा थिला ए जिहुदी मानंगर राजा। क्रूशरे झुलुथिबा अपराधी मानक मध्य जणे ताकू उपहास करी कहिला तू कोन ख्रीष्ट न हो निजकु आउ आमकु रक्षा कर। किंतु अन्य अपराधी जनक तांकु वर्षना करी कहिला तू कोन ईश्वर को भय करू नाही तू मध्य तो सही प्रकार दंड पाउछु आमे हमर कार्य अनुरूप शास्ति भोग करूछु किंतु ए व्यक्ति कौन से अपराध करि नाहांती। तत्परे से कहिला हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कला बेले मते स्मरण करिवे। जीशु ताको उत्तर देले मु तुमको सत्य कहूची तुम्हें आज मो सहित पारदीस रे थिबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी माने तुम्हें जदि जिहुदी मानंगर राजा यस गोटे प्रश्न यीशु सथरे आमर राजा की आवरी लोक समाचार अध्याय 23 पद संख्या 38 वाक्य आम एमती देखुछु तांक मस्तक उपरे गोटे फलक झुलाई दिया जाइथिला जहिरे लेखा थिला ए जिहुदी मानंगर राजा। ए समान विषय मार्को समाचार अध्याय 27 पद संख्या 37 रे मार्को समाचार अध्याय 15 पद संख्या 18 रे और जहाँ बर्तमान आम ये शुणिलु आओ जोहन समाचार अध्याय 19 पद संख्या 14 रे जिहुदी मानंगर जीशु हेउचंदी जिहुदी मानंगर जीशु हेउचंदी आम समस्तंगर राजा। चारिटा सुसमाचार रे समान विषय तांग मस्तक उपरे गोटे फलक झुलाई दिया जाइतिला तहिरे लेखा थिला ए जिहुदी मानंगर राजा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सत जीशु हेउचंदी आम समस्तंगर राजा आओ से राजा चाहुचंदी आमको शासन करिबा विशेष करी से निजे शिखैतिबा से सुंदर प्रार्थना
ମାଥିଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 9ରୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଖାଇଥିବା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତୁମେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ବାକ୍ୟ 10 ମାଥ୍ୟୁ 6:10 ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ରାଜ୍ୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଶାସନ ଆସୁ କୁଆଡ଼େ? ମୋର ହୃଦୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ମୋ ସାହିରେ, ଗାଁରେ, ପାରିଶରେ, ସମାଜରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାସନ କର। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ମାନେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ଜୀବନୀ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ୟେସ୍, କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁର ଯତ୍ନ ସେ ରାଜା ନେବେ। କାହିଁକି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ହେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଇ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 28। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେମାନେ କଥା ବି ବିନିଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅବରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ 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 ଆକା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ହେଲେ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆସ। ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର? ମାଥିଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 18ରୁ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଯୀଶୁ ଗଲିଲର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପିତର, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରେୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଧୀବ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁସରଣ କର, ମୋର ଅନୁସରଣ କର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ 20ରେ, ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି କ୍ଷଣି ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ତୁମେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ
से माने बाहरले और जीशु मध्य समान को स्पष्ट भाव रे सदर्कवाणी मध्य देउतले एकदम समान के जीवन एकदम बढ़िया है सेमती किसी ग्यारंटी नाही। मातिक सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 देख मु तुम मान गेठा बागमान मध्य को मेंढा परी पठाऊची अतएव तुम्हें सर्प परी चतुर कपत परी निरीह रह। मनुष्य मान प्रति सावधान कारण से माने दंभ मान को महासभा समर्पण करेंगे और से मान समाज गृह गुड़िक दंभ मान को प्रहार करेंगे। मो सकाशे दंभ मान शासक और राज्य मान सम्मुख को अणाजीव। Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाई भाई को बापा पुओ को मृत्यु निमंते समर्पण करिवे और संतान माने सेमान पिता माता विरुद्ध रे उठी सेमान मृत्युर कारण हेबे। मो नाम सकाशे तुम्भे माने समस्त द्वारा घृणित हेबो। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. माने सही राजा यही प्रेरित मान को आह्वान कले जाओ सेपटे गोटे पर गोटे तुम्भ मान एमतिका निर्यातना सब तुम मान सम्मुखीन होगाकू पड़ो हेले मध्य से माने बाहर ले कहीं क्रिस्त राजा गटारे से मानकर शह शतकड़ा विश्वास थिला। Praise the Lord. Hallelujah. हेले आज आमे जते बेले जीशु मोर राजा रूपे आमे ग्रहण कला बेले जीशु हेउचंदी राजा और आमे हेउचु प्रजा। शहे शतकड़ा तांगर आदेश आमे मानिबा तांगर शासन तले निज निज को आमे उत्सर्ग करिबा निज हृदय रे परिवार रे राजा रूपे ताको आमे ग्रहण करिबा गाँ रे मंडली रे आसन प्रार्थना करिबा। क्रिस्त राजा धन्यवाद आम जीवनी पूरा पूरी तुम निकट में उत्सर्ग करुछु आमको शासन करंतु एति अनुग्रह आशीर्वाद दियंतु सब दिगरे तुम तार आदेश नापाई से अनुग्रह आमको प्रदान करंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। जय जीशु।